الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على إقامة الدين، واختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam sebuah riwayat oleh sahabat Anas dikisahkan suatu hari baginda Nabi ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, mata nada'u al-i'timar bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar?" Ya Rasulullah, kapankah kami akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Mendapatkan pertanyaan demikian, maka baginda pun menjawab, qala idza dhahara fikum ma dhahara fi bani Israil. Kalian akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ketika telah tampak di tengah-tengah kalian perkara-perkara yang pernah muncul di kalangan Bani Israel. Lalu apa perkara-perkara yang pernah muncul di kalangan Bani Israel? Baginda Nabi menyebut 3 hal. Yang pertama, kata baginda, idza kanat al-fakhisatu fi kibarikum, ketika perbuatan-perbuatan keji sudah dilakukan oleh para pembesar kalian, kalian akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau di tengah-tengah kalian sudah tampak para pembesar-pembesar yang melakukan perbuatan keji. Apakah itu korupsi, apakah itu membunuh, apakah itu menerima suap, dan itu dilakukan oleh para pembesar, menteri, pejabat anti korupsi, menerima suap dan sebagainya. Maka kalau sudah terjadi demikian, umat akan enggan melakukan amar ma'ruf. Kenapa? Karena merasa amar ma'ruf, mengajak berbuat baik itu sia-sia, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena yang melakukan kemungkaran ini orang-orang besar, sehingga kalau yang melakukan amar ma'ruf ini orang-orang kecil, rasanya tidak akan direken. Kenapa umat enggan melakukan kemungkaran, melakukan nahi mungkar? Karena khawatir dan takut kalau melakukan nahi mungkar nanti dituduh melawan, dituduh makar dan sebagainya. Jadilah kemudian ketika perbuatan-perbuatan keji sudah dilakukan oleh para pembesar, umat enggan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kata baginda Nabi, wal mulku fi sigarikum,
ketika kekuasaan sudah berada di tangan anak-anak muda kalian. Banyak pemuda yang sekarang ini berebut jadi pemimpin, ada yang jadi bupati, jadi wali kota, bukan karena kemampuan, tapi karena keturunan. Dia menjadi pejabat karena dia putra si fulan yang menjadi pemimpin dan sebagainya. Bukan karena kecakapan. Maka ketika ini terjadi, orang akan enggan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika merasa tidak cocok, nanti dianggap tidak cocok dengan ayahnya, bapaknya, kakeknya, neneknya dan sebagainya. Yang ketiga, kata baginda Nabi, wal ilmu fi ridalikum. Ketika ilmu berada di tangan orang-orang yang bermental rendah di antara kalian. Banyak orang pandai, banyak orang punya ilmu, tapi ilmunya itu tidak membawa manfaat, justru membawa mafsadat. Dia ahli hukum, tapi mempermainkan hukum, mengadili dengan tidak adil. Dia ahli ekonomi, tapi mempermainkan anggaran dan sebagainya. Maka ketika ilmu sudah berada di tangan orang-orang yang bermental rendah, orang merasa tidak ada gunanya lagi amar ma'ruf nahi mungkar dan akan ditinggalkan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, umat Islam digelari sebagai khaira ummah, sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Kata Allah, engkau adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Umat Islam digelari khaira ummah, umat terbaik. Cirinya umat terbaik apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama, amar ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, nahi mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka sebagai umat Islam, umat terbaik, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah satu kewajiban. Ketika melihat kemungkaran, ya kita tidak boleh diam. Dirubah paling tidak biadihi, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Maka ketika ada kemungkaran, kok seseorang itu diam saja? Kalau tidak punya kekuasaan, fa illam yastati fa bilisanihi, ya dengan lisannya, dengan menyuarakan kebenaran, dengan demo dan sebagainya. Ketika tidak mampu, ya babi qalbihi, dengan hatinya. Dan yang demikian ini adalah orang yang paling lemah imannya, kata baginda Nabi. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah satu kewajiban. Jangan sampai umat Islam ini kehilangan gelar khaira ummah gara-gara umatnya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat kata baginda Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu. Kelak
akan datang satu zaman di mana tidak akan tersisa Islam kecuali hanya namanya. Kenapa? Kok Islam tidak akan tersisa kecuali hanya namanya? Karena umatnya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maraknya kemungkaran, ramainya kemaksiatan itu bukan karena banyaknya pelaku mungkar, bukan, tapi karena diamnya orang yang baik. Ketika orang-orang baik diam melihat kemungkaran, maka kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan akan semakin marak karena dianggap sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat, di kalangan umat. Wala minal Qur'ani illa rasmuhu, dan tidak akan tersisa Al-Qur'an kecuali hanya tulisannya. Al-Qur'an hanya sekedar menjadi bacaan, tetapi tidak pernah diangen-angen isinya, apalagi diamalkan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka jadilah kita sebagai umat yang terbaik dengan tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, apapun alasannya jangan pernah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bikul yahtadil muhtadun man amila salihan falinafsih faman asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنع بملائكته وإياه بالمؤمنين من عباده. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله صلي فرض الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah salat Jumat Pondok Pesantren Tebu Irung rahimakumullah, dimohon bantuan salat gaib yang ditujukan kepada Kiai Haji Hamim Abror Nganjuk, Bapak Fatoni Al-Azhar dari Nganjuk, Dr. Rizal Ramli dari Jakarta, Bapak Sigit Aryansyah dari Jakarta, Syarifah Su'ud binti Al-Haddad dari Jember, Kiai Haji Humron Maulana dari Bangkalan. Salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim